ষাট রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রনি বাই ইলেকশনের সমতনমি নক নক আওয়াই মুঙ্গ বিজেপি বাতানাय दीपक मजुमदार बातानाय अंगे बे निमुं साक्लायमानि उलनि सिमिनो ब नक नक भोट आवाय मुंगो खलाय दंगो फासालो फंगो ब सत्संग आश्रम थांगैनो प्रणाम खलायखा तै मतानि हामारि नाहारि नक नक भोट आवाय मुंगो नंखरखा नक नक भोट आवाय मुंगो कक साका तंकसं लुकरकबाय तंकसं लुकरकनि जिंजाल नकंति सावि मानखा तै लुकरकनि थानिओ ब हामारि सानखा कलनाना थाङै बिजेपि बातानाय दीपक मजुमदार शाखा ब रामनगर विधानसभा आमचनि जतनि नगद थांना चाइतगुइ तंगानो हिया रामनगर विधानसभा आमचाइ बालायखिनो कतर आबाबाय आब्रक सावि बालायखिनो यागो जरा क्रै तै जतनि नगद थांगैबो मांगला आबाबाय नबो चाइतगुइ तंगानो चमारनि सेकां थागै मान्याफा चमारनि यागलो लुकरकनि बिसिनथिके जतनि नगो थांगानो रामनगर विधानसभा आमचाइनि हामख्रायनि बागै गोबांखौनो सामुं खलायखिया थै थांजाक एमएलए सरजित दत्त आबनि यागलोबो जे जत सामुं रक खलायजायगा तंखो आ सामुं रकनो ब बेसकां सालो खलायार विधानसभा आमचाइनि जत लुकरकनो तैनो राज्यের এবং দেশের উন্নয়নে মোদিজির পক্ষে আমরা ভোট চাইব এবং আমাদের যিনি প্রার্থী পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের পক্ষে আমরা ভোট চাইব রামনগরবাসীরা আমাকে আশীর্বাদ করবেন আমি নিজে প্রার্থী হিসেবে রামনগর বিধানসভার উপনির্বাচনে আমাকে আশীর্বাদ করার জন্য আপনাদের মাধ্যমে সকল ভোটদাতাদের কাছে আন্তরিক প্রত্যাশা করছি এবং আশীর্বাদ আমাকে করবেন কাজ করার সুযোগ দেবেন এই বিশ্বাস রাখি আমি রামনগরের সার্বিক উন্নয়নে সকলকে নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করব।